नाज़रीन इकराम, इसराइल की तरफ से छुपाई गई एक हकीकत का हाल ही में पर्दाफाश हो गया है। मुफस्सिरीन के मुताबिक इसराइल में मौजूद मीठे पानी की वाहिद झील तिब्रिया का पानी याजूज माजूज की वजह से ख़त्म होना शुरू हो गया है, जो कि हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। झील तिब्रिया का पानी कम होने की वजह से याजूज माजूज का जजीरा जाहिर हो चुका है, जिसे देखकर तमाम दुनिया हैरत ज़दा रह गई है। इसराइल की अपनी ही एक गलती कुर्ब क़यामत की इस निशानी को पूरा करने जा रही है। याजूज माजूज के बैतुल मक़दस पर काबिज़ होकर आसमान वालों के साथ जंग का वक्त करीब आन पहुंचा है। क्या इसराइली फौज भी याजूज माजूज की साथी ही है? इन तमाम हक़ाइक़ के बारे में हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, झील तिब्रिया इसराइल में मीठे पानी की वाहिद झील है। ये इसराइल के शहर तिब्रिया में 21 किलोमीटर लंबी और 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 किलोमीटर गहरी झील है। इस झील के किनारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का बहुत सा वक्त गुजारा। झील का जिक्र हमें अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मिलता है। इसके साथ साथ इसका जिक्र तौरात और इंजील में भी मौजूद है। यानी ये झील तीनों मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए बहुत अहम है। इस झील के बारे में सही मुस्लिम की एक हदीस में बयान किया गया है कि जब याजूज माजूज का एक गिरोह भागता हुआ इस झील तक पहुंचेगा तो इस झील का सारा पानी पी लेगा। यहाँ तक कि जब इसका दूसरा गिरोह वहाँ पहुंचेगा तो वो कहेगा कि यहाँ कभी कोई झील हुआ करती थी। इस निशानी को हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक करार दिया गया है। अगरचे कुर्ब क़यामत की दूसरी निशानियाँ भी निहायत अहमियत की हामिल हैं, लेकिन ये निशानी इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि दज्जाल की आमद और क़यामत की दीगर निशानियों का जिक्र हमें अहादीस रसूल और सहाबा कराम की रिवायात से मिलता है, लेकिन याजूज माजूज का जिक्र हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद से मिलता है। कुरान पाक और अहादीस नबविया से अखज़ की गई मालूमात के मुताबिक याजूज माजूज बहुत ताकतवर कौम होगी। वो हर एक चीज़ को तहस नहस करके रख देगी, अपनी ताकत के नशे में चूर। जब वो तिब्रिया झील पर पहुंचेगी तो इसका तमाम पानी पी लेगी। इंसानों को आगाह किया गया कि जब ऐसा हो तो उस वक्त वो क़यामत के आने का इंतज़ार करें। आपको बताते जाएं कि हैरत अंगेज़ तौर पर तिब्रिया झील के पानी की शरह में इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ मज़ीद कमी वाक़ई होती जा रही है। जब ये कमी इस हद तक पहुँच जाएगी कि दोबारा इस झील में पानी भरा जा सके तो वो याजूज माजूज के इखराज का वक्त होगा। उस वक्त याजूज माजूज सामने आकर तबाही और बर्बादी फैलाएंगे। मोहतरम नाजरीन, अगर आप इस वक्त तिब्रिया झील में पानी का लेवल के बारे में शाया करदा एक रिपोर्ट चेक करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि सन 2004 से 2012 तक तिब्रिया झील में पानी का लेवल इस हद तक गिर चुका है कि वो दोबारा कभी भी इस लेवल तक नहीं भरा जा सका। इसराइल ने इस हकीकत को पोशीदा रखने की बहुत कोशिश की, जिसकी वजह से आज तक ये हकीकत खुलकर दुनिया के सामने ना आ सकी। लेकिन सन 2012 के बाद इतने साल गुजर जाने के बाद इस लेवल में मजीद कमी आ चुकी है और हैरत अंगेज तौर पर एक जजीरा भी तिब्रिया झील में नमूदार हो चुका है। आज तमाम दुनिया इस हकीकत से आगाह हो चुकी है कि तिब्रिया झील का पानी खतरनाक हद तक कम हो चुका है और वक्त आन पहुंचा है जब याजूज माजूज दुनिया के सामने जाहिर होंगे। आप सोच रहे होंगे कि अगर याजूज माजूज इस झील का पानी पी रहे हैं तो वो किसी को नजर क्यों नहीं आ रहे, और क्या इसराइल के लिए इस झील की कोई अहमियत नहीं? तो फिर वो इसके बारे में सच्चाई को क्यों छुपा रहे हैं? दोस्तों, तिब्रिया झील इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा यहाँ गुजारा और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही आने वाले दिनों में अपना मजहबी रहनुमा समझते हैं। इसके साथ साथ ये झील बैतुल मक़दस के पास वाक़ है। ये इसराइल में मीठे पानी की वाहिद झील है और इसराइल की एक तिहाई आबादी का इन्हिसार इसी मीठे पानी की झील पर है। इसके साथ साथ इसराइल में एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है जिसकी वजह से ये झील इनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इसराइल का यही मेगा प्रोजेक्ट तिब्रिया झील के पानी को मुस्तकबिल में मुकम्मल तौर पर गायब करने में अहम किरदार अदा करने जा रहा है। मुफस्सिरीन ने भी इस तरफ इशारा किया है और इनका कहना है कि याजूज माजूज के इस झील से पानी पीने का मतलब इस तरह पानी पीना नहीं जिस तरह हम पीते हैं, बल्कि इससे मुराद ये है कि इस झील का पानी इस्तेमाल की वजह से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। और आज हर कोई जानता है कि इसराइल तमाम दुनिया के सामने इस हकीकत का एतराफ़ कर चुका है कि वो काम जो सऊदी अरब में ना हो सका वो हम तमाम दुनिया को मुकम्मल करके दिखाएंगे। इसराइल ने तमाम दुनिया के सामने ये ऐलान भी किया है कि वो यहाँ के रेगिस्तानों को सरसब्ज़ो शादाब नखलस्तानों में बदल कर रख देंगे। मज़ीद उन्होंने इस हकीकत से भी पर्दा उठाया है कि वो तिब्रिया झील के आसपास के इलाकों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं।
وہ آنے والے وقت میں تبریہ جھیل کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اس کے ارد گرد کے ریگستانوں کو سرسبز و شاداب بنا کر عرب ممالک پر سبقت لے جائیں گے۔ چونکہ اس پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے بھاری مقدار میں تبریہ جھیل کے پانی کو استعمال کیا جائے گا، اس لیے انہوں نے پانی کی کمی کی صورتحال کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں اس وقت کے قریب لے جا رہی ہے جب تبریہ میں پانی مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور یاجوج ماجوج کا رخ پھر بیت المقدس کی طرف ہوگا اور وہاں وہ آسمانوں پر قبضے کا اعلان کریں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی تیاریاں عروج پر ہیں، اسرائیل تمام سپر پاورز کی پشپناہی کے ساتھ بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، تو دوسری جانب دنیا کی سپر پاورز میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ وہ جلد سے جلد دوسرے سیاروں پر قبضہ کر لیں۔ بھارت چاند تک پہنچ چکا ہے، اب وہ سورج پر جانے کی تیاریوں میں مصروف نظر آ رہا ہے۔ دنیا کی دوسری سپر پاورز بھارت سے چاند اور خلا کے بارے میں دوسری معلومات حاصل کرنے کی جستجو میں لگی ہوئی ہے۔ ان سپر پاورز کا مقصد جلد از جلد مریخ تک پہنچنا ہے تاکہ وہ ان ستاروں پر قبضہ کر سکیں۔ ان ممالک کی طرف سے زمین کے ارد گرد سیٹلائٹس کا جال بچھایا جا چکا ہے۔ ہر کوئی خلا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ ایک ریس جاری ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ خلا میں موجود سیاروں پر پہنچ جائیں اور ان پر قبضہ حاصل کر لیں، تاکہ زمین کے ساتھ ساتھ ان سیاروں پر بھی وہ حکومت قائم کر سکیں۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ ایک حدیث جس میں یاجوج ماجوج کے آسمانوں کی طرف تیر پھینکنے کی بات کی گئی ہے، اس کی تشریح اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ یاجوج ماجوج کی یہ قومیں پہلے زمین پر قبضہ حاصل کریں گی اور پھر آسمانوں پر قبضے کے لیے آپس میں جنگ کریں گی۔ دوستو، دنیا کی انہی سپر پاورز نے دجالی سسٹم کے ذریعے تمام دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے۔ وہ ایسا خفیہ جال بچھانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جس سے نکلنا اب کسی کے بھی بس کی بات نظر نہیں آتی۔ ہر کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے اس دجالی سسٹم اور خفیہ دنیاوی نظام کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے یہ انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی یاجوج ماجوج کی قوم کے لوگ ہیں جو زمین پر مکمل طور پر اپنا قبضہ حاصل کرنے کے بعد آسمانوں کی طرف رخ کریں گے اور ان کا مقصد آسمانوں پر قبضہ حاصل کرنا ہوگا۔ ان کے اس قدم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں کی گئی وہ پیشن گوئی بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یاجوج ماجوج دنیا پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد اپنا رخ، اپنی تیروں کا رخ آسمان کی طرف کر لیں گے۔ آج ہر کوئی اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ دنیا میں اپنے تسلط کے بعد ان سپر پاورز کی تیروں کا رخ آسمان کی طرف ہو چکا ہے، اور جس تیز رفتاری کے ساتھ تبریہ جھیل کا پانی ختم ہو رہا ہے، مزید 1 یا 2 سال کا عرصہ گزرنے کی دیر ہے، اس کا پانی مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی جس کے پورا ہونے کا آغاز ہو چکا ہے مکمل طور پر پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پرفتنہ دور میں قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس آگاہی کو آگے بانٹ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔